Oh, sige na. May lugaw, may tinapay, patay. Mayroon na pre. Kitang-kita na. Walang zoom lang, walang zoom. Nakaon na pre. 10 seconds. Pwede kayong mag-greetings, mag-shoutout. Jerry, pwede ka na mag-greetings, shoutout. Good morning to the world, the Philippines. Yan Live na. Dapat live. Walang para may panuuri naman yung mga natin, fans. Walang time record. Live na. Sultan! Kamera. Wala na. Na-shoot. Nakuha din ng camera yung shoot. Taladok! Good morning! Patay! Malamig pa, naka-sweatshirt pa. Allah, wala ng tao. Ayan, umikot. Patay. Stira mo na, Mr. Mike. Grabe. 2-0. Mr. 3-pointer, magkumpare. Pagkumpare, nagpasahan. Tumira, wala. Nakuha ni Mr. Edwin. Wala. Na-rebound ni Mr. Sipag Mike. Wala. Nakuha ni Kukoy. Mr. Rinan for 3. Patay. Wala. Si Mike lang ang magaling. Andyan na. Bakit tirahin pa ng iba? Yun na wala. Pinasa kay Edwin. Binalik kay Clarkston. Pasok. MVP talaga si Clarkston, Patay si kumparing Kare. 4-2. Pasok. 2 points kay kumpare. Yan. Rinan 4-3. Wala. Ipinasa kay Clarkston. Wala. Ipinasa. Intercept. Ano yan? Curry beef or curry chicken? Foul. Lista mo na. Mike. Pinasa kay Renan. Tinira ng 3. Wala pa rin. Renan 0 for 3. Ay, pinasa 3-pointer. Patay. Wala. Ito na tayo. Ano yun doon? Ipinasa ka ng Mike. Si Mike ang MVP ng kabila. Si Mike ang MVP. Kukoy nagdi-dribble. Pinasa. Tumama kay St. Patrick. May coach na, may camera bands pa. Ang pangalan niya si Mike the Mike. Tumira ng 3 si Clarkston. Wala. Tinapik ni Mike Kokoy. Intercept. Pinasa. Carry. Ay, nawala. Pareho sila nawala. Kokoy 4-3. Oy!
Sana lang, magdasal na kayo. Maganda. Pinapainit lang kayo. Mike di Mike, pinasa kay Clarkson, dumiretso, tinubol. Ala, 1,001. Wala, nawala ang bola. Carry for 2. Pasok. All na. All na. Ay, yan, magandang pasa ni Rinan. Ganadong-ganado tayo sa ating stasyon DWB 00520. Ay, Kukoy. Ay, Tres. Patay. Wala. Layo. Katotohanan. Clarkston. Idiniretso. Ay, magandang pasa. Wala. Wala din. Wala. Nakuni Kukoy. Kukoy. Oh. Wala. Flat. Very flat ang tira. Very flat ang tira. Binalik. Dito naman tayo sa banda din eh. Carry for 3. Wala. Andyan na. Patay kay Edwin. Good, good. Oh! Uy! Nagpiki. Wala, foul. Not counted. Not counted. Foul na, foul na. Ay, gumaganyan din. Oh, shit. Oh, nakuha. Andyan na. Patay na, wala. Mike di Mike. Booker. Booker nagdidipinsa. Carry to Mr. 3-pointer. Wala pa rin. Wala. Nakakatakbo pala to eh. Sino yun yung nakakatakbo pala oh. Carry for 3. Uy, magandang pasa ni Kare. Uy, magandang ano oh. Magandang laban. All 6 na, all 6. Ay, pinasa sa gitna. Ay, post up. Ang galing. Foul counted. Wala. Good job, guys. Good job. Sana all. Sana all. Sana all. Pinasa kay Rinan. Rinan. Oy! Oy! Foul! Sinadya ni Rinan. Hindi naman pala. Hindi naman. Sorry. Ah, wala. Yung layup ni Julius kanina fast break. Yeah, all yun. All yun. All pa rin. All pa rin. Nalamag sila kanina eh. Hindi nagbibiro yung scorer. USA. Kukoy. Binalik. Andun na. Fast break. Hala. Arla. Wala. Hala. Lusutan. Island. Wala. Hala. Mike di Mike. Patay na. Papaus tayo dito. Na-intercept. Talagang lusutan yan. Lusutan. Ay grabe. Wala. Uy. Si Mike. Wala. Hindi na nakuha. Masisipag itong mga player natin. Score na naman. May kape pa. Siyempre. Larson. Oy! Bigay nyo na, traveling. Bigay mo na. Tumawag sila traveling. Bigay mo na. Nag-train yan ng referee.
Ay, tabla. Tablitas. Okay. Ayaw ipasa eh. Booker. Wala. Foul. Clarkston. Pinaul. Nice pass. Grabe oh. Grabe. Buti na lang. Dala lang may mic. Buti na lang. Iba yung ulo mo. Buti na lang may mic. Galing ng pasa. Galing na. Dalawa ulit. Tara. Wow! Tabla! Sana all! Sana all! Wala. Carry. Kokoy. Carry. Pasok na yan. Wala. Wey! Tabla, tabla. Tablitas. Sinong nakados pre? Sinong nakados? Isa lang? Ikaw nakakita. Traveling lang. Amin. Bumaba ka. Bumaba yung paa mo. Bumaba mo.
seconds, 11. Hala. Hala. Tingira pa. Sayang, tingira pa. Foul. Wala na. Time! Time! Shoot! Shoot! Lusot na! Lusot! Oy! 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 Dito! Dito! Ay! Lapitan! Lapitan! Shit! Yun o! Panalo. Yeah, ganun. Oh, yan yung cameraman. Oh, hindi. Good luck.